Imayin nyo nga talaga to. Yung white mesh, asan? Sabi ni Bless. Ha? Ewan ko kay Bless. Ayun, Besh. Bless, ano yun? Anong white? White na blazer? Eh. Okay, ito. This one, ano siya? Soft denim na long sleeve top from Ami. This is super duper nice, mga sis. Small on tag. This can fit up to medium. Ayan, oh. Ami on the side. Yan. Even yung, ano yan, buttons may Ami. Okay, imayin nyo na to, mga guys at mga sis. Comment 122. Comment 122. 1,800 na lang to. 122, 1,800 pesos. Okay, next, ito. Oy, first time to, ang ganda. From Love Bonito. Ano siya, denim, tapos embroidered. This is size extra small on tag, pero this can fit up to small pa. Ayan, okay? Comment 105, 680 po. 105, 680. Jenny, may mo na tong Love Bonito na to. Magpakita ka eh. Okay, next. Ito. 122, Ma'am Marian Bandia. Thank you, Ma'am Mary Ann. Yan, okay. This one is from RL. Yan, RL ulit siya, guys. XL naman to. Cable knit na XL. Disclaimer, meron siyang ganyan. Pero this is washable po. Okay. Yan. Kaya, comment 232 for 850 na lang po. 232, 850 pesos. XL na RL. Ma'am Mona Yu, 105, yours na. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Yan, gising na gising kayo. Siguro hindi na kayo nakakuha kanina ng pop watch. Sinong nakakuha ng Royal Pop? Mga taga Manila dyan. Pupunta sana kami kanina. Pupunta sana kami, buti na lang wala. Or else, wala na namang live. Na swatch. Maganda. Kala namin kasi wrist watch. Ano pala siya? Pocket Tag watch. pala. 232. Kamay na ba ito? Sige pa. Yan, yours na, Bless. Ay, wow. Thank you so much, Bless. Bless, mag-message ka dito sa page para ma-message kita mamaya. Message pickleball. Ganun. Message ka lang dyan. Tama na lang para sa'yo. Okay. Next, ito. Zara. Knitted. Okay. Ang ganda nito, guys. Gustong-gusto ko mga muscle sleeves. I don't know why. Knitted siya. Size small on tag. This can fit up to large. Yan. Comment 109. 480 to. 109, 480. Guys, meron akong belt. Ito, kunin nyo to. Ito din sana. Kaso ginamit ko na nahuhulog yung... Ngayon ko lang ginamit. Nakita nyo, sinuot ko kanina. Pinafix siya po, ayat siya. Bless, oh. Ano yung Zara Mike? Yan siguro. Bless, ito yung main mo to. Pang-office mo to. O yun, 109. Yan, pang-office mo to, Bless. Tory Burch na belt. Makakapag-release ka ng 10 Land Cruiser sa belt na to. 109, yours na, Bless. Feeling ko, malaki siya eh. Yes, Ma'am Mona Yu. Kasha sa small to medium. Bless, ito. Or kahit sino pong ano dyan, And, size, wait lang, isize na lang natin. visible, Ma'am Jennifer Kapawatan, Ma'am Julie Cherubin. Visible ba? Mga size ano to guys, sa mga size 34 up to 38 na girlies. Yan, imay nyo to. Mga size large. Ganun. Or kahit smaller kayo guys, padagdagan nyo na lang yung holes. Diba? Imay nyo to. Tory Burch. Sige na mga beshi. Sige na mga beshi. Diba? Yan, comment na lang ng Tory dito guys. Comment Tory, 1,500. Tory, 1,500. Kasha to sa'yo, ma'am. Kasha. Mineasure ko eh. Itong last hole, try natin. Last hole. Up to... Oo, ma'am, kasha. Diba? Gusto tayo, guys. Kasha daw ba kay Bless yan? Kasha ko, Bless. Di ba ginanon ko kanina? Kasha sa'yo yan. Imayin mo na yan, Beshi. Yan, okay. Ito, guys. T-shirt from Moschino. Para sa mga malilit na frame. Tori, Ma'am Julie Makasaet. Yan. This one is teen size siya. Yan, pang teenager. Pero this can fit sa extra small to small ng adult size. Yan, okay? Comment 68. Guys, 750 lang to. 68, 750 pesos for a Moschino top. Go na. Yan, okay, next. Lacoste knitted top, guys. Yan, very nice. This is size 038 or medium. Guys, disclaimer ulit, may washable stain siya dito. Yung, alam niyo yung sa makeup. Yung pag tinanggal. Yun. Okay, comment 84. Yan, comment 84.
1,000 pesos po itong Lacoste na to. 84, 1 kyaw. Next. Oh, ito, this one is from RL. Size nito, medium. Yan, RL size medium. Comment 292, 580 po. 292, 580 pesos. Oh, another RL na size medium. Yan, this is size medium ulit. Comment 297, 580. 297, 580 pesos. 84, Ma'am Katrina Marlisa. Oh, ito guys, Gucci na shirt. Gucci shirt, mga sis. Yan, this one, ang size niya ay medium. Yan siya, may Gucci. Size medium on tag. This can fit up to large. Comment 61, 750. 61, 750 pesos po. Ano yung 292, 297? May 297. 297, Ma'am Katrina Marlisa. Yeah, Ma'am Charina, you are visible na. Unahan ka na. Complex daw mga large, please. Aalis na siya. Di ba makakaloon si Ma'am? Ma'am. Ma'am Julie. Ito, ma'am. Ma'am Julie. This is, ano to? Di ko sure. Mason. Margiela. Mason, Derulo. Oh, Mason Margiela siya. Guys, yan. Yung number. Basta number. Yun na yun. Mason Margiela. Okay? This is size large to XL na shirt. Nice, diba? Comment 102, 950 po. 102, 950 pesos. Yes, Miss Julie Carabin, you are visible. Next, we have this one. Loewe na oversized shirt. Yan. Ito, oversized. Kung small ka, carry lang din. This can fit up to XL. Ang ganda. Ayan yung ano niya. Logo. And then, Loewe main tag. Tapos, Loewe size tag. Okay, medium on tag pala to. Can fit up to XL. Comment 58, 850. 58, 850 pesos. Okay, this one. Ma'am Julie, ito din oh. Size large na Zara. Size large Zara dress. Comment 328. Oh, 580 lang to. 328, 580 pesos. Next, another stripes naman na dress. Size medium. On tag, this dress naman is from Mango. Yan, stripes din siya. However, ano siya? Anong tag sa ganyan na sleeves? Pamaypay. Basta ganyan yung sleeves niya, guys. Medium. Okay? Comment 200, 650 naman po. 200, 650 pesos. 58 years na. Ma'am Nicole Paterno. Thank you so much. Ay, alam mo yung mind nyo to. Ang ganda-ganda nito. This one is size small. Yan. Small siya na Zara dress. So pretty. Oh, guys. Ang ganda. Ma'am Sophia Esposha, 3 to 8 years na yun. Ang tela niya, guys, parang Ano na yan nung nasa- parang hindi ko sure kung knitted to. Pero parang yung tela sa Lacoste. Yung mga collared. Ganon. Yan. Comment 331. 600 lang po. 331, 600 pesos.